Allah menjuah-juah man banta kerina kekelini Tuhan. Tuhanlah sinemani kita ijabah pe kita ringan. Semaka tetap semangat kita guna ngoranti kata di bata. Supaya kita ibas renungan guna khotbah minggu etika kerja tapi minggu pendahin guna tanggal 20 Juli tahun 2025. Jana ope kita ngorati kata di bata sejadi palas renungan ta perlebih mari ras kita toto mindo penampat ras pasu-pasuna toto kita. Terpuji gelar doa Tuhan, Bapa sir kuasa bas kegeluhan kami. Bapa sir tetap ndarami kami anak-anak ndu. Lako tetap atan ngalukan perkuah atindu. Ibas pak seenda kesempatan ibrai kendu guna mulihi kami ngorati karena katandu. Ajari kami Bapa lu penampat kesandu sibadia, kelangkan kemahandu sila serta indah, segala tangkas irti kami kai surah-surandu dengan kai singena atendu. Man bandu kami pengendes dengan ersembah Bapa, ernalem kami man bandu kelangkan Yesus Kristus. Amin. Kekelin Tuhan kata di batas jadi palas renungan ta ibas kitab Matius Pindu 20 ayat si pemena seku ayat 16 kata na bagenda. Perumpamaan karena kala upahan ibas kebun anggur. Sebab kini rajaan surga balikap rasimada kebun anggur. Pagi-pagi si lampas darat ia i rumah nari. Darami kala upahan gunardahin i kebun anggurna. Kenca ersada arihna raskala upahan maka upahna sada duit pira sadawari rekodkan gaji biasa isuruhna kala upahan ku kebun anggurna. Jam siwar pagi-pagi darat ka ia i rumah nari idahna kala dongal-dongal itiga ninaman kala to berkatlah kampe ku kebun anggurku erdahin bujur ngekari kubahan upahdu. Maka berkat kala kira-kira jam 10.02 bagepe jam 3 karaben darat ka ia i rumah nari jana bagi sindai ka mo perbahanan na. Kira-kira jam 5 karaben darat ka ia i rumah nari senari jumpa ia ras piga-piga kala si tedis-tedis larga ipe. Nungkun ia man kala nina. Engkai maka dongal-dongal saja kam gedang-gedang wari. Arjabab kala sebab lalit sindilo kami ngemo ijumana. Nina tuan to berkatlah kampeku kebun anggurku erdahin. Nandangi gelap nina tuan man mandurna to dilo kala upahne. Jenari galari upahna. Si perbudina erdahin lebih bereken upahna. Jana si lebih erdahin pudi bereken. Mankala si mulai erdahin jam 5 karaben ibereken na sada duit pira sekala. Ngida si enda kala si perlebena kal erdahin pengakap. Maka lebih asa si ia lo kena. Tapi man bana igalari sada duit pira kange sekala. Kanca ia lo kena duit jungut-jungut ia mantuan nina. Kala si pudin reh enda sada jam ngencar dahin. Tapi kamir pagi-pagi nari seben ipar-pari las matawari ipeserindu kange upah kami. Ngalui tuan man sekala si jungut-jungut oh teman begikan. Pujur kap kubahan man bandu. Ngokap dai suwe arihta maka sada duit pira upahandu sadawari. Maka to mulih baba upahandu Man kala si pudin erdahin asakam bali ateku kubahan rasman bandu. Ma ate-ate ku ngadi duitku. Entah cian kin atendu ngidah aku melumbar. Jenari idungi Yesus katana nina. Dage kala siara pudi jadi siara lebih kap pagi. Jana kala siara lebih jadi siara pudi. Sejenda kata di bata si sehman banta. Alu tema bujur nga ban di bata pengalonta. Kekalian Tuhan, lit nasehat tape kata-kata bijak singatakan pikirkan mana lebih banyak mudarat atau manfaatnya.
Pikirkan mana lebih banyak mudarat atau manfaatnya. Kalimat kata bijak enda, rusur, ibalaskan tupung kita tak karena untung rugi. Sobo ibas dahikan dahinta, ibas ngembangkan usaha, bagi kape, ibas makaikan tiap-tiap kesempatan. Pas nampati, tapi bas dahikan dahin pelayanan gereja. Jana memang ibas kegeluhan ta si tep-tep wari, rusul kelnge kita tak karena untung rugi. Jana tentu untung tapi rugi tidak bisa diukur hanya secara materi. Sebab lid ngesi lebih berharga asangkan materi saja. Kaisa sajakin kari si jawab kecakita pabagasi isi palas renungan ta enda. Kekalian Tuhan perumpamaan ibas Matius 20 ayat 15 suku ayat 16 enda nurikan karena sekala tuan sindarami kala upahan guna erdahin ibas kebun anggurna. Lid 5 terpuk kala upahan ne rikutkan waktu nardahin ya. Lid simulair pagi-pagi nari sekaraban deba lid ka menakan jam siwah deba menakan jam 12 deba menakan jam 3, deba ka si terakhir menakan jam 5 maka mulai erdahin. Maka kencang go nandangi gelap sepak sana si mada kebun anggur enggalari upah si lebena ngalokan upah kala si perpudina erdahin. Janah yang ngalo upah seri buena ras kala si enggo erdahin mulai pagi-pagi nari. Maka idah kala sirdahin mulai pagi-pagi nari, maka seri upah si berikan tuan na cungut-cungut iya. Ya. Nuntut iya, tapi protes bagaimana kira-kira. Protes ya mantuan na sebab seri upah na. Sadawarin kel iya ipar parilas matawari, nuduhkan maka ia lebih dekah erdahin, lebih buai bekas na erdahin, bagepe lebih latih ia sangkan kala simbaru erdahin sada jam. Tapi nina ngalawi tuan labo ialah adil. Perban dari awal kinpe ngosue ari maka upahna sada duit pirak sada wari. Ya. Jadi si tuan tapi si mada cuma ngatakan bujur kak perbahanan kunina. Sebab kesepakatan tetap ikundulina. Sada duit pirak sada wari. Kekalian Tuhan secara manusiawi tentu banci si angka engkai maka protes kala si ngordahin mulai pagi-pagi nari sebab si perpudina keldai sada jam ngenca iardahin upahna seri maka kain dia erti perumpamaan enda semaka bagai kel ekstrim na ibahan Tuhan Yesus. Janai bas kedungan perumpamaan kalimat penutup 11 kan Tuhan Yesus nina kala siara pudina jadi siara lebe na kak pagi jana kala siara lebe jadi siara pudi. Kekalian Tuhan si mada kebun anggur makap Tuhan di bata kebun anggur banci siarti kendoni enda jana si ngemo ibas kebun anggur makap kita manusia kala si tekman Tuhan. Jana upah sini alokan tep-tep kala si ngemondai makini rajaan surga. Arah perumpamaan enda Tuhan Yesus ngajarkan. Maka dibata mereka upah mankala labo make hitung-hitungan logika. Ya. Labo seriras hitung-hitungan doni enda. Sebab siman alonkan kini rajaan surga. Kini rajaan surga jadi sekerajaan kala site erkiteken perkua ate dibata. Labo erkiteken gegeh ras kengasupan manusia jine. Inisiatif sirena arah simada kebun anggur entape dalam hal enda irtikan dibata. Ya, inisiatif sindarami kala gunar dahini bas kebun anggur nduhkan
maka si Tuhan perlu jelma singgit guna erdahin. Jadi si daramina makala singgit. Ngatakan maka ibas kini kerajaan surga ngerana kita karena keselamatan. Labo ngasup manusia darami di bata, darami kini kerajaan surga. Tapi di bata dan darami manusia gelah ngaloken kini kerajaan surga. Cenari respon kerina kala upahan dai. Sila nogan-nogan tupong ilepuh gunar dahin. Bahkan nggokape benwari dengan singgit isuru erdahin tanpa mempersoalkan upah. Endam gambaran kala singgit ngikutkan Tuhan. Tapi kala si ertobat. Erkitekan kerina ngikutkan pendilo si mada kebun anggur. Maka pantas ngekerina ngalokan upah. Buena upah tentu hak si Tuhan ngenda mereka kenca. Maka sering pengalon kala si ngemor pagi-pagi nari rasi ngoben wari makar dahin. Bagai mepebas kini kerajaan surga tapi ngerana kita karena keselamatan. Ibrekan di bata keselamatan man manusia ban perkuah Athena. Seri ibahan naman kerina kala singgit ngalokan pendilona. Langanan apay si lebena, ras apay si perpudina. Maka na kalimat penutup si belaskan Tuhan Yesus, si menyatakan maka si arah pudi jadi si arah lebena kapagi, jana si arah lebe jadi si arah pudi ayat 16. Enda nuduhkan, maka perkuah ate Tuhan si berekena alu cuma-cuma. Seri man kerina kala si rendahi iya. Lalit si lebih. Maka lalit dalan kala si te guna menganggap dirinya lebih baik, lebih bujur dengan lebih unggul lah sangken kala si deban. Jadi arah perumpamaan enda Tuhan Yesus sedang menerobos cara berpikir manusia bas zaman khususnya golongan Parisi. Ya, situ maka kala golongan Parisi pengakap maka diri nandau lebih nandai di bata ras dau lebih setia ibas nalankan undang-undang Taurat. Tapi ijenda Tuhan Yesus nekankan maka inisiatif di bata sindarami manusia guna selamatkan. Janapan perkuah Athena erbahan kala singgit ngalokan pendilona selamatkan. Langanan apai singgon dekar tobat, apai baru dengar tobat ibas dosa-dosa nanari. Langanan apai si tutus nalankan undang-undang, sebab kerina radu-radu datkan keselamatan kap asal yang git ngalokan pendilo di bata. Maka pesan man banta, mari kerjakanlah keselamatan ta. Carana kuga, carana alu git ngalokan pendilo Tuhan. Dalankanlah perintahna, gila tetap atan kita datkan perkuah Athena. Kerjakan ningene berarti ada usaha. Labo hanya nimai. Pas bagi kalak singemondai. Bagi kenca idilo binter iyang git erdahin. Labo santai-santai saja ia kencanggo idilo. Maka kekalian Tuhan kawitan ros minggu enda sini gelar minggu pendahin tapi minggu etika kerja. Etika berasal dari kata etos artinya disiplin. Disiplin tandana lah menunda-nunda pekerjaan. Idahikan na pendahinna sueras aturan. Maka palas renungan ta enda ningatkan kita karena uga harus na cara pandang ta ibas ardahin. Adisyoge dai bas ayat 3 ras ayat 6 ikatakan maka kala si ilebuh guna ardahin pak sana dongal-dongal itiga. Ya. Kata dongal-dongal banci artikan maka pak sana lalit dahinna. Lah kelit dahinna maka dongal-dongal ni pakai istilah na ije. Tapi adisyoge bas ayat 6 khususnya kenca idilo si mada kebun anggur
Kala si dongal-dongal dai ngalui iya. Nina, lengalit sindilo kami guna ardahin. Berarti labo Athena lardahin. Tapi memang kin lengalit sindilo usa. Alu kata si deban teridah ice maka kesempatan guna ardahin labo keri nandat kenca. Ya. Labo keri nandatkan kesempatan guna ardahin. Semaka kala si nimai sejam 5 karabendai dongal-dongal saja iya. Perban lengali singelebuh sa. Tapi kenca ia ilebuh guna ardahin minter iyang git. Adi si kawitkan eras ayat info kasyota. Singatakan maka kalak malas jadi musil kap. Tapi kalak menjingkat kebayakan ulihna kuan-kuanan 10 ayat 4. Artina kalak si menjingkat pasti ngalo upah. Sebab pasu-pasu re arah biak menjingkat tapi singgit ardahin. Maka banci si bayangkan ugariah na ukur kalak si ilebuh guna ardahin dai. Ya. Sengayak ben itimaina. Maka kenca nggo re si timai-timaina. Uga apa pe adi si ekspresikan perasaan na pasti ninai bas pusuhna. Akhirnya kira-kira bagailah ya. Sebab ndelen Athena lalit sindilo yardahin. Maka apa ipe kita enda ingatlah. Maka kesempatan guna ardahin labo lalap lid. Jadi adi berikan kesempatan man banta guna ardahin dahikanlah. Ibas ngelai Tuhan pe bagai. Adi lid iberikan kesempatan man banta guna melayani Tuhan dahikanlah Sebab lid pak sananggit pe kita lang nina Tuhan. Terkhusus man banta serayan Tuhan. Ulamin kenca jadi serayan Tuhan. La kita reh sermon. La kita reh sidang runggun. Sebab lanai pagi jadi serayan Tuhan. Merhat pe kita sermon. Lanai banci. Merhat pe kita ikut sidang runggun. Lanai atan. Jadi pakailah kesempatan si berikan man bandu sebab labo kerinan datkan kesempatan Sana arah dahikan dahin mo kesempatan tak guna nuduhkan karakter si tanggung jawab dengan tertegi semaka kita jadi usihan man sekelewat. Cenari selanjutnya karena upah si berikan si mada jumandai. Seri man si mada cuma buena upah man kerina terpuk singemondai. Adi secara doni payo la adileman kalak sindekah nardahin. Sebab seri upah naras kalak si baru ardahin. Adi genduari contohna karyawan junior leben naik pangkat asangkan senior singgo leben mengabdi bagilah kira-kira. Seri upah man si lembur rasila lembur. Atau ibas dahin pelayanan si kapan ingan pelayanan pandita si junior asangkan pandita si senior ya. Bas doni enda makatap kita merenilai tape upah man sesekala jelma berdasar dekana ia ardahin. Tapi di bata mere upah alu palas perkuah ate. Maka arabahan ogenta si pemena Imamat 23 ayat 1-4 pe kita isingatkan karena etos kerja si perlu ilitkan kala si te mandi bata. Mengaturkan wari-wari 6 wari berikan kesempatan man bangsa Israel nai waktu erdahin sadawari gunar sembah mandi bata. Enda tentu berlaku kang man banta. Wari-wari sini berikan di bata man banta harus min si pakaikan alu mahuli. 6 wari waktu terdahin sadawari kel ngencai pindo di bata guna ersembah. Ula tarun erdahin lupa kita ersembah man Tuhan. Jadi
Pakailah kesempatan ta dengan dalankan si jadi tanggung jawab ta. Nina Martin Luther, setiap pekerjaan itu adalah ibadah. Artina arah kita dahikan dahin-dahinta, harus minta tetap kita dalankan biak si malang man Tuhan. Semaka teridak biak bujur dengan tutus. Tapi kalimat enda labo enda menghilangkan tanggung jawab ta guna makeken sadawari guna persembahan Tuhan. Jangan mentang-mentang pekerjaan adalah ibadahmu lalu kita tidak lagi beribadah ke gereja. Lah bagai. Persembahan Tuhan wajib. Sebab alu bager tambah-tambah me kepentarenta mata apai singena ate Tuhan apai silang. Tema TMK bujur ngebandi bata pengalunta. Ngajari kita tole, gala tetap te dengan patuh mandi bata. Bas doni enda asa ngasup asa gegeta harus kita tetap makekan gegeras talentata guna ardahin. Labo saja geladat upah semaka cukup keperluan geluhta. Ya. Sebab ada kebutuhan yang tidak akan terpenuhi meskipun harta kekayaan kita sudah banyak. Duit banci nukur barang-barang maharga. Tapi kemalaman ate lah tertukur. Enda mesila banci si masukkan ku kategori untung entape rugi secara doni. Kemalaman ate sidat ara japanari. Ara perkuah ate di bata. Perkuah ate di bata sinanami ibas tiap proses kehidupan yang kita jalani. Jadi labo sia-sia, gia latih siakap erdahin, curcur gia panasta, suka duka si lewati bas geluh enda, sebab kesempatan guna erdahin, proses si dalani kita, si jadi upah man banta. Ya, di luar upah materi. Proses si dalani kita, ras kemalaman ate, kesempatan si berikan Tuhan. Silabo banci itu kur kita. Jadi asa ngasupta mari erdahin guna kiniulin seisi jabuta rasman temanta seperpulungan. Khusus naman bandu si fokus i rumah sebagai ibu rumah tangga atau anak-anak. Ya. Anak-anak pun sudah bisa bekerja. Caranya dengan membantu orang tua. Maka mari erdahin pe kita guna kiniulin masyarakat sili lingkungan talah. Tanpa hitung-hitungan soal upah. Misalnya lead program lingkungan guna bergotong royong. Kape kesempatan ngendaman banta guna makeken gegeh si berikan Tuhan. Erbahan kita rabeluna kula tapi jadi sehat sebab bergerak. Jenari kai pe profesita. Ara pendahinta erguna min kita manjal masin terem. Jana ula bahan erdahin jadi alasan gunalah sempat ersembah ku Tuhan. Sebab kemalaman ate sidat arah Tuhan naring. Ingat genduari dan terem kalak stres. La boban lalit ertana. Ya. Lid pe ertana lengkap mobil rumah. Keluarga pelit nge. Tapi lalit kemalaman ate. Semakang geluh nanam mate. Pihak bunuh diri mekatep terjadi genduari sebab lalit kemalaman ate. Maka mari dahikanlah dahinta. Alu tetap tutus ersembah man Tuhan. Ketutusan tersembah ku Tuhan jadi pengasup gegeh ta modal ta. Guna ikut ibas tiap proses kehidupan. Proses pendahin si jalani kita. Si kedungan na mereka kemalaman ate man banta. Ya. Ara kita tu tersembah ku Tuhan. Rengasup na kita ardahin alu cara si payo. Labo terjang ngukuri soal untung rugi. Pasu-pasu di bata ay labo banci diukur arah materi. Entape diukur arah ganjang na jabatan ta. Tapi pasu-pasu Tuhan tergejap
arah kita ngenanami uga belinna perkuhatena. Si tetap nemani geluta ibas tiap-tiap paksa. Tuhan pengasup kita gunandalankan katana. Mariras kita toto kita. O Tuhan di bawah Bapa kami, Bapa sirkuasa ibas kegeluhan kami. Tang kasih kami Tuhan, maka kami anak-anak du manusia diberikan dua tan dua nahe dengan kengasupan guna makaikan akal pikiran kelabanci kami erdahin pekena-kena doni endaras isina. Maka ajari kami Bapa segala menghargai setiap proses menuju keselamatan tapi bebas dahikan dahin kami. Ajari kami gela tetap git makaikan kegeh kesehatan si berikan duguna erdahin. Sebab te kami lit upah ibas krina dahin si kerjakan kami. Maka biak tutus bujur dengan menjingkat. Bahan dulamin tura ibas pusuh perukuran kami ibas diri kami pe selaku kalak sir kini teken. Ijapa pe kami ringan Tuhan te kami kuasa kesahandu si badia ngasup guna ningetkan kami dengan nampati kami dalamkan katandu semaka arah kegelun kami termulia menggelar saja. Ibas gelar Kristus kami retoto. Amin.